organizaciju prvog kongresa LRN pod nazivom Kontroverze medicine pomogli su dr. Todoksin, Neonola i ORL ordinacija dr. Roganović iz Čačka. Pravi statut udruženja, osim COVID-a, vakcinacije i svega ostalo, jedna od stavki je i očuvanje životne sredine, kao nešto što je takođe blisko vezano sa zdravljem. Tako isto i ljudima iz Jadra i ljudima širom Srbije mnogo je značila pomoć stručnjaka koji se razumeju i na stručnim osnovima govore o temama ekologije i njene ugroženosti. Jedan od lidera, da kažem, te borbe prvoboraca je i naš dragi prijatelj, uvaženi profesor dr. Ratko Ristić. I izvolite, profesore. Hvala, dobar dan svima. Nemojte da verujete Nadi, verujte predsjedniku Srbije koji kaže sam ja lažni ekolog, lopov koji potkrada državni budžet i potičar napred. Sam isključio. Tad sam sad. Jel se čuje? Pa, ove teme o kojima danas pričamo su izuzetno komplementarne i čini mi se da su sve ovo fragmenti jedne velike slagalice. Naslov mog predavanja je zaštita životne sredine, čime se bavim, održivi razvoj i javno zdravlje. Ja sam laik za javno zdravlje, međutim, sve ono što se radi u životnoj sredini, sva zagađenja, ima i tekako veliki uticaj na javno zdravlje. I ovaj rad je posledica jednog angažmana jedne grupe autora, naveo bih moju koleginicu Draganu Đorđević sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i grupu mlađih saradnika sa Šumarskog fakulteta. Ovo ovde što vidite, ovo je globalni okvir zaštite životne sredine, konvencija o klimatskim promenama, o zemljištu i o biodiverzitetu. Sve zemlje članice Ujedinjenih nacija pripadaju ovim konvencijama i sve su ratifikovale zakone u nacionalnim parlamentima. Sve njih snabdeva sa podacima međuvladin panel o biodiverzitetu i ekosistemskim uslugama. To nije u sistemu UN-a, ali aktivno sarađuju. I praktično sve ono što mi radimo bi trebalo da bude u skladu sa tim konvencijama koje imaju snagu međunarodnog zakona u našoj zemlji. Dakle, da se bavimo efikasno zaštitom biodiverziteta, zaštitom zemljišta kao medijuma, nosioca života i da se bavimo merama koje smanjuju klimatske anomalije. Mislim da je previše teška reč promene, ali dobro, to ćemo ostaviti za neki drugi put. Trenutno, globalno, uništeno je gotovo 85% močvarnih područja koje su jako važne za biodiverzitet. Više od 1 milion vrsta je pred istrebljenjem, 75% kopnenih površina je značajno izmenjeno, a 66% okeanskih površina ima izuzetno jake negativne antropogene uticaje. I naravno iz toga su proizašli ovi famozni ciljevi održivog razvoja, ima ih 17, oni deluju vrlo čovekoljubivo, vrlo empatično i nažalost oni su samo takvi na papiru. Kada vidite kako se primenjuju u pojedinim delovima sveta, vi shvatite da je to platforma da bogati i uređeni zadrže svoje privilegije na račun onih drugih. I evo, svi ovi veliki zagovornici zelene agende, zelene tranzicije, transformacije ka zelenom, sekvestracija CO2, smanjenje efekata klimatskih promjena, najvažniji globalni projekat je takozvani veliki zeleni zid koji bi trebalo da se podigne ispod Sahare, da bi se sprečilo širenje Sahare. Zašto? Pa zato što su tamo najveći efekti destrukcije životne sredine. Tamo je najbolesniji narod na planeti. Tamo hiljade ljudi dnevno umire od nedostatka pijaće vode, nema hrane i tamo besne građanski ratovi. I slučajno, ta zona je najbogatija na svetu sa kritičnim mineralnim resursima. To je, proteže se od Etiopije, preko Sudana, Čada, Nigera, Nigerije, Burkine Faso,
Malija, Mauritanije. Šta je veliki zeleni zid? Pa to je jedan šumski pojas koji bi trebalo podići na dužini od oko 7700 km sa prosječnom širinom od 15 km na nekih 11 miliona hektara i to košta oko 47 milijardi dolara. Šta bi time dobili? Sprečilo bi se širenje Sahare, ovim nesrećnicima bi se stvorili uslovi da samoodrživo opstanu na svojoj teritoriji. I to su donedavno bile zemlje žrtve neokolonijalnog koncepta. Međutim, tih para nema. Najvažnije u zelenoj globalnoj agendi je da napravimo što više električnih automobila, da bi Norvežani, Švajcarci i Danci uživali u zdravoj životnoj sredini i u perfektnom vazduhu, recimo Kopenhagena ili Osla. U Oslu lako možete poginete na ulici jer se ništa ne čuje. Samo idu električni automobili. I 828 miliona ljudi nema dovoljno hrane, 43 miliona ljudi je na granici života jer nema dovoljno hrane. Da bi se rešio globalni problem gladi, treba oko 37 do 40 milijardi dolara godišnje. To je manje od 5% vojnog budžeta Sjedinjenih Američkih Država. Evo jedne bizarne paradigme. Francuska ima neke od najvećih rezervi zlata na svetu, 2436 tona, to sad vredi oko 150-160 milijardi dolara, a nema ni jedan rudnik zlata na svojoj teritoriji. Sve su kopali u Africi. Klimatske promene, smanjenje emisije CO2. U Holandiji su sad najveći problem zle krave koje tokom svog metabolizma emituju metan koji tamo kao katalizator ubrzava neke negativne procese, a niko ne priča o korporaciji, zove se Carnival Corporation, ona ima one kruzere i samo kruzeri koji se muvaju oko evropskih obala emituju 10 puta više CO2 nego svi registrovani automobili u Evropskoj uniji, kojih je 256 miliona. Da ne pričamo o tome da svi oni građanski ratovi u Sahelu, genocid u Gazi, rat u Ukrajini, to emituje enormno veće iznose CO2 nego svih tih jadnih milijardu krava na ovoj planeti. I čitava koncepcija zelene agende je veoma upitna. Gde smo tu mi? Srbija je najsiromašnija na Balkanu po potencijalu površinskim vodama, imamo najmanji procenat šuma, nemamo dovoljno vode za naše stanovništvo. Sećate se da je, na primjer, Gornji Milanovac imao vanredno stanje skoro 2 meseca. Letos prerađujemo oko 11% otpadnih voda. Beograd nema sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Niš, Beograd, Užice, Valjevo, po nekoliko dana godišnje najzagađeniji gradovi na svetu. Imamo česte poplave, šumske požare, klizišta i javno zdravlje. Izvinjavam se, laik vam priča o zdravlju, ali jednostavno ne mogu to da ne pomenem. 42.000 ljudi godišnje oboli od kancera, 20.000 umre, epidemijske razmere dijabetesa, kardiovaskularne smetnje, smanjene motoričke sposobnosti dece, svako 4. dete je gojazno, rak pluća i dojke najveći mortalitet na svetu, 10.000 ljudi godišnje umire usled bolesti povezanih sa zagađenjem vazduha, jedna smo od najstarijih nacija na svetu, prosek godina 43,9, nizak prirodni priraštaj, žene su nekada 50-ih rađale 3,11 dece, sada je to 1,63 i imamo manje od 14% mladih do 14 godina starosti u ukupnoj populaciji. Evo ove godine, period januar-avgust, umrlo je 67.000 ljudi, rođeno je 39.000 ljudi, prosječan životni vek 73 godine, u Evropi 80 godina. I šta radi naša država, koja bi sve ovo trebalo da uzme u obzir, bavi se rudarstvom. I naše Ministarstvo rudarstva i energetike, crtica Srce tame,
izdalo je preko 200 istražnih prava isključivo stranim privatnim rudarskim kompanijama. Evo vidite, zlato 80, preko bakar 79, litijum 60, ali zanimljivo i stroncijum. Preko 50 istražnih prava i predmet tih istražnih prava je 6% nacionalne teritorije, odnosno 536.000 hektara. Niko to ne radi, ne ulaže taj novac u istraživanja da bi Srbima rekao, eto imate ovo ili ono. Svi istražuju da bi došli do eksploatacionog prava i da bi radili nešto za sebe. I vrlo zanimljivo, sve te kompanije su iz Kanade, koje je 100 puta veće od Srbije, iz Australije, koje je 70 puta veće od Srbije, iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke. Ovo je prema novom prostornom planu Srbije mapa tačaka gde bi se nešto rudarilo, praktično čitava teritorija. Ne morate se mučiti sa snimanjem, ostaće prezentacija, možete da uzmete slobodno. I naravno, nije lud naš narod, pobunio se, ovo su snimci sa nekih od događaja letos protiv rudarenja litijuma, Aranđelovac, Mionica, Beograd, i moram da citiram ovog nesrećnika koji je rekao 2021. Obustavit ćemo projekat jer nemamo pravo da uništavamo živote većeg broja ljudi nego što je bilo predviđeno prvobitnim planovima. Dakle, predsjednik države planira da se nešto radi i zna da će neki ljudi biti uništeni. I on to izgovara. Izveštaj Joint Research Center, to je neki istraživački centar Evropske unije, publikacija o zdravlju zemljišta na Balkanu, dakle rudarstvo i procesi prerade su najveći faktor zagađenja i zemljišta i vazduha, a ovaj David Boyd koji radi na British Columbia University napisao je knjigu 50 žrtvovanih zona, od toga su 46 mesta, odnosno područja gde se rudari. Naš Bor ima počasno crno mesto, jedna od najzagađenijih oblasti na svetu. I kada vam pričaju da je rudarstvo preporodilo Bor, da su se ljudi doselili, evo podataka. Popis 2011. godine živelo je 34.000 ljudi, 2021. 28.000 ljudi, 15% manje živi. Svaki četvrti stanovnik onkološki pacijent. Evo, poznajete ove likove, to je poseta ovog Šolca, Vučiću, memorandum o razumevanju povodom one direktive o kritičnim mineralnim resursima, iako Nemačka ima najmanje 10 puta više litijuma od Srbije. Njihovi zakoni ne dopuštaju da se to tamo radi, ali će snažno podržati da se radi u Srbiji. Koji je slagao u Ljuboviji, kad je stavio pored Vučića, da Danska, nažalost, nema to što ima Srbija, pa ne može da kopa. Laže, oni imaju Grenland, na kome svih 50 kritičnih mineralnih resursa u enormno velikim količinama. Ali oni neće kod sebe da kopaju, nego hoće ovde. Loznica, koja već ima nekoliko ozbiljnih zagađivača u okolini, vrlo narušeno javno zdravlje, bilo bi korišćeno 1.100.000 litara koncentrovane sumporne kiseline svaki dan. To je apsolutno proveren i tačan podatak. Svaki dan bi bilo korišćeno nekoliko tona visokorazumnog eksploziva za podzemnu eksploataciju i prema studiji Rio Tinta došlo bi do sleganja 850 hektara terena. Dakle, to je njihov podatak. Kriju da bi bilo pod deponijama čak 553 hektara u dolini Jadra i u Rađevini, što je jedan od najplodnijih i najpogodnijih delova za poljoprivredu u Srbiji. Evo, pokazat ću vam, u nekim javnim debatama govorili su o potoku Štavica gde bi bila napravljena neka brana. Ovako izgleda sliv i rekli su da bi iza te brane
to je ovaj akumulacioni prostor ovde šrafirano, ređali neke pogače od konsolidovanog dehidriranog materijala na koji ništa ne bi imalo uticaja. Međutim, uradili smo jednu geomorfološku analizu u jednom softveru, tu može da stane svega 130.000 metara kubnih materijala. A za 60 godina rada rudnika, koliko je predviđeno, bilo bi produkovano 72 miliona tona hipertoksične jalovine. Jedan hemičar, zove se Jovan Tadić, koji radi na Berkeley univerzitetu u SAD, koji je doktorirao na Max Plancku u Nemačkoj, rekao je da bi mi u dolini Jadra imali deponije pune mišomora, jer tu je veliki sadržaj arsena i insekticida zbog enormno visokog sadržaja bora, od koga se inače prave insekticidi. I ovo je praktično, to su predeli gde bi bilo rudarenje, gde bi bile deponije. Jedna grupa autora koju je predvodila koleginica Dragana Đorđević, imao sam čast da budem u tom timu, objavila je rad u časopisu Scientific Reports, koji je do pre neki dan imao 99.000 pregleda i preuzimanja. I jedan je od najčitanijih radova na svetu u ovoj godini. Trojica s univerziteta u Beogradu plus jedan iz Rio Tinta su se žalili uredništvu da smo falsifikovali činjenice predstavljene u radu. Mi smo naravno poslali odgovore na te njihove neosnovane komentare i časopis je naravno prihvatio naše argumente. Međutim, neponovljiva Ana Brnabić je rekla da je ovo jedan nebitan časopis i da se uopšte ne treba baviti činjenicama koje su tu objavljene. A šta smo mi ustanovili? Nizvodno od istražnih bušotina sadržaj bora 17 puta veći, sadržaj arsena 9 puta veći, sadržaj litijuma 2,7 puta veći. Ja znam da se litijum koristi kod bipolarnih poremećaja, prave su one tabletice, ali to je neka druga priča. Ekipa elitnih srpskih biologa sa Siniše Stankovića, biološki u Beogradu, i Prirodnjački muzej, je radila za Rio Tinto, ali zaključak njihovog rada je da bi zbog očekivanih nepovratnih promjena u ekosistemu optimalna mera bila odustajanje od planirane eksploatacije prerada minerala. Znači, bili su pošteni, hrabri i rekli su to što je činjenica. Tamo bi bilo ugroženo 50 objekata arheološke, istorijske i kulturne vrednosti, a u pričama o razvoju, o prihodovanju, samo na ataru 10 sela gde bi bio rudnik imamo oko 4800 hektara vrlo kvalitetnog zemljišta. Jedna ekipa kolega sa Novosadskog univerziteta, tu su stočari, povrtari, voćari i ostali, izračunalo je da bi mogli da ostvarimo prihod od 17.000 evra po hektaru, što znači da bi 81 milion evra moglo da se zaradi umesto rudne rente od nekih 7 do 15 miliona evra, ako ima profita to bi isplaćivao Rio Tinto. Tamo već sad ima proizvođača borovnice koji po hektaru zarađuju 60.000 evra neto. Nažalost, inicijator ovog čudnog projekta je naša vlast koja radi nezakonito. Velike rudarske projekte može da odobri samo Narodna skupština na osnovu strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima. Srbija to trenutno nema, u martu je započeta izrada. Dakle, ne može ni predsednik, ne može ni premijer, ne može ni predsednik Skupštine, ni bilo koji ministar, bez javne rasprave, preusvajanja te strategije, a na osnovu odluke Narodne skupštine da zaključuje bilo kakve ugovore. Protiv pravno je postupio čak i Ustavni sud Republike Srbije, što je posebno skandalozno i sramotno. Nije samo Jadar u pitanju je prostor između
Knića i Kraljeva ispod Kotlenika, tamo hoće da otvore džinovski rudnik bakra, zatim Potajčuka, Tistica, gde bi se zbog 20 tona zlata iskopalo 70 miliona tona materijala, korišćen bi bio natrijum cijanid za luženje, odnosno izdvajanje zlata, i Homolje bi bilo nepovratno uništeno. Imamo svuda u svetu proboje brana gde se čuva ta jalovina. Najpoznatiji slučaj nama blizak je Baja Mare, to je u Karpatima, Rumunija. Provaljena je brana jalovine rudnika zlata, isteklo je nekoliko 100.000 tona materijala, u tome je bilo 50 do 100 tona cijanida. To je došlo do Tise. U Tisi 10 godina nije bilo ništa živo. Dakle, 10 godina je trebalo da se obnovi taj biodiverzitet. Ima još mnogo primjera širom sveta. Ako bi napravili u Jadru te deponije, evo kako izgleda Jadar 15. septembra 2024. Nema vode, međutim, kad poplavi Jadar, ima vode i tekako. Srušio je most. Dakle, nema nikakve garancije da Jadar, koji je ekstremno bujična reka, ne bi rasturio zaštite nasipe oko deponija, povuko toksični materijal. Jadar, Drina, Sava, ugroženo vodosnabdevanje i Šapca i Beograda. Dakle, 2,5 miliona ljudi bez kvalitetne pijaće vode. Nažalost, u ovoj prevari naroda učestvovala je vlast. Ana Brnabić je tvrdila da država nema nikakve veze s projektom i onda nađemo odluku vlade o formiranju radne grupe za implementaciju projekta Jadar, predsednik grupe Zorana Mihajlović. Još jedna neponovljiva persona i ono što je posebno zanimljivo, drugi sekretar Australijske ambasade i prvi čovek misije Svetske banke u Beogradu. U svetu se litijum rudari i prerađuju isključivo u nenaseljenim oblastima i u pustinjama. Svi su izgovarali laž da smo među najbogatijima na svetu. Evo vidite, ovo je US Geology Survey, američka geološka služba. Mi smo na začelju liste zemalja koje imaju neke respektabilne rezerve litijuma. Rio Tinto je kompanija koja je izazvala građanske ratove u Papui Novoj Gvineji, na Indoneziji, a čak i Amerikanci ne mogu da se izbore sa njima u Salt Lake City. Lekarska komora svake godine Vrhovnom sudu šalje apelaciju da ih obustaju. Nema rezultata. 300.000 metara kubnih hipertoksičnog materijala se deponuje na otvorenom i preko 1000 ljudi svake godine umire zbog toga. Šta još hoće ovi naši? Hoće u Ćupriji da otvore fabriku, projekat Love ili Lion, kompanije Inobat. To je slovački startup koji nema nikakvu referencu ni u preradi baterija, ni u pravljenju baterija. Osnovan je osnivačkim kapitalom Rio Tinta, a vlada Srbije je obećala subvenciju od 419 miliona evra početničkoj firmi. Imamo seriju incidenata. Evo recimo u Južnoj Koreji došlo je do eksplozije u fabrici litijumskih baterija, poginulo 22 ljudi. Krajem oktobra u Americi eksplodirala u Fredericktownu, Misuriju, takođe jedna fabrika litijumskih baterija. A šta mi zanemarujemo? Ovo je samo izvod iz mogućnosti poljoprivredne proizvodnje tokom realizovane 2021. Obratite pažnju na malinu. Izvoz 426 miliona evra, samo od maline. Kažu da Srbija ima 500 tona zlata u podzemlju. Da bi se to izrudarilo treba najmanje 30 godina. To trenutno vredi 38 milijardi dolara po aktualnim berzanskim cenama. Srbiji bi od toga ostalo najviše 10%, dakle 3,8 milijardi. I ako se to podeli s 30 godina eksploatacije koliko treba, znači 126 miliona dolara godišnje od tog zlata. A uporedite ono s malinom od koje imamo preko 400 miliona evra svake godine. I ako bi izrudarili ovo zlato, to bi značilo da smo dobar deo zemlje nepovratno zatrovali natrijum cijanidom koji služi za luženje istog tog zlata. U Beogradu je otvoren
jedan studio kompanije War Games, to su one što prave one igrice War Tanks, War Ships i ostale, zaposlili su 800 ljudi. Minimalna plata je 1500 evra, a Dubravka Đedović, ova ministarka, hvali projekat Jadar time što bi rudari koji su pre toga bili seljaci imali fantastične plate od $1000. A evo ovde je otvoren ovaj studio gde ljudi, nekoliko stotina njih ima te minimalne plate. Evo ovo je evropska neka mapa mogućnosti u proizvodnji litijuma. Ovaj Wolfsberg je u Austriji, tu je litijum u spodumenu, to je jedan mineral i on bi se kopao tamo, ali ne bi se prerađivao u Austriji, nego bi bio transportovan u Saudijsku Arabiju. Vučić je pre neki dan bio ovde, to je sinovec Zinwald, i pričao je sa Šolcom. Znači, dva diletanta su pričala o ekologiji, o zaštiti životne sredine i ovde postoje rudnici, srednjevekovni, postoje podzemni tuneli gde se rudario kalaj. Oni će ovde rudariti, ta ruda ima da se melje, izdvajaće se pomoću specijalnih magneta. Dakle, nema hemikalija, ali još nije počelo da radi. Pričaju ovde o Portugaliji, to je Kovaš do Baroz, selo jedno, to je regija Monte Alegre, bio sam tamo, tamo su seljaci oterali Britance, zanimljivo, Savannah Resources, tako se zove kompanija. U Francuskoj su trenutno ovde, Beauvoir, selo neko, veliki protesti protiv planiranog rudnika litijuma. Jedino što se u Evropi radi je u Cornwallu, u Britaniji, i projekat Landau, to je Gornja Rajna, iz toplih podzemnih voda. Vuče se pumpama, na jonske filtre izdvaja se litijum. To je potpuno bezbedan i bezopasan postupak i po javno zdravlje i po životnu sredinu. U Srbiji je planirano da je preko Loznice, Valjeva, Milanovca, Požege, Čačka, Jagodine i Rekovca bude istovremeno rudarenje i litijuma i bora. I u susednoj Bosni i Hercegovini u Lopanama. Međutim, nema nikakvog racionalnog objašnjenja za litijum-ionske baterije. Možda ste čuli, propala je najveća švedska fabrika baterija Northvolt. To je jedan monumentalno najavljivani projekat, uloženo je preko 5 milijardi evra. Bankrotirala je, a bankrotirao je i projekat NEVS, koji je sa Volvom trebao da pravi novu generaciju električnih automobila. Volkswagen, BMW, Mercedes ukidaju linije za proizvodnju električnih automobila i sele pogone u Sjedinjene Američke Države. Tako da, zaista je čudno kad vam Vučić priča o baterijama, o lancima proizvodnje, jer to više u Evropi ljudi neće da kupuju. Prvo, to su skupi automobili, baterije nemaju tehničke karakteristike u realnom životu kao što piše u katalogu. Kada dođe do sudara automobila sa električnim baterijama, dešava se prava eksplozija, oslobađa se fluorvodonik, zagadi 800.000 metara kubnih vazduha, ko to diše 15 minuta ide na groblje. Ljudi to više neće. Ostaje otpad koji je jako teško reciklirati. To je najprljavija moguća tehnologija reciklaža litijum-ionskih baterija. U komentaru jednom izvesni Mark Goodell sa Oxforda je rekao: od naroda Srbije se traži da se žrtvuje za dobrobit Evrope. A bečki Die Presse je imao naslov: Srbija postaje rudarska kolonija Zapada. Portugalija, Antonio Costa, premijer, je izgubio vlast jer je provaljena najveća korupcionaška afera u Portugaliji, vezana za rudnik litijuma. U Meksiku je predsednik Obrador izbacio sve strane kompanije koje su se bavili istraživanjem litijuma i rekao je: ako je to toliko važno, čuvamo za narod Meksika za budućnost. Iz Zimbabvea je proteran USAID, koji je uhvaćen u korupcionaškoj aferi u vezi otvaranja rudnika litijuma u Zimbabveu.
Henry Kissinger, znate ko je bio umešan u jedan veliki korupcionaški skandal Rio Tinta u Kini i Rio Tinto mu je platio $5 miliona sa kineskim vlastima na neki način reši problem. Ono što je razočaravajuće u odnosu mene kao običnog čoveka prema našoj vlasti je činjenica da u Evropskom registru lobističkih organizacija kompanija Rio Tinto ima pravo da lobira za razne stvari, između ostalog i za srpsko pristupanje Evropskoj uniji. I nameće se pitanje, pa ko im je dao to ovlašćenje? Šta će oni dobiti za uzor? I ko uopšte može na takav način jednu državu da podvodi u opus rada bilo koje kompanije? I dođu smo do vlade Republike Srbije, ovo je moja ovako jedna neformalna analiza, mi trenutno u vladi imamo 10 pravnika, 7 ekonomista, jednog strukovnog ekonomistu, 3 politikologa, jednog filozofa, 2 lekara, 2 istoričara, 2 profesora fizičke kulture, jednog biologa, jednog mašinskog, jednog građevinskog inženjera i jednog koji je završio višu građevinsku geodetsku školu. Šta rade inženjeri? Inženjeri se bave unapređenjem razvoja nedovoljno razvijenih opština, to je ministar bez portfelja, a mašinski inženjer se bavi međunarodnom ekonomskom saradnjom i društvenim položajem crkava u zemlji i inostranstvu. A inženjer geodecije se bavi javnim ulaganjima, a istoričar se bavi informisanjem i telekomunikacijama. Pravnici. Dobro, predsjednik države i predsjednik vlade, zašto da ne, mogu da budu pravnici. Ali ministar građevine, saobraćaja i infrastrukture, to je ovaj nesrećni Vesić, potpuno nekompetentan čovek, bavio se nečim da mora da postoji inženjersko znanje. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, to vam je ovaj Martinović, pravi, potpuni diletant. Potpredsednik zadužen za praćenje stanja projekata unutrašnju i spoljnu trgovinu, to vam je Vulin. Spoljni poslovi, ministar je pravnik koji nije bio sposoban da završi državni univerzitet i verovatno je ubrzano došao do diplome na nekom privatnom univerzitetu. Ekonomista je potpredsednik i ministar zaštite životne sredine. Znate kako kvalitetno se bavi životnom sredinom. Verujem da svi prepoznajete to znanje i taj entuzijazam. Jedan opasan diletant. Dakle, to je jako opasno. Šta radi ministar rudarstva i energetike, ekonomista Dubravka Đedović-Handanović? Njena neukost, njena nestručnost može ovu zemlju, naravno uz odobrenje Aleksandra Vučića, da uvede u ozbiljne probleme. I na kraju imamo biser za brigu o porodici, imamo neko ko navodno ima završen fakultet političkih nauka, ali posle se ispostavi da toga nema. I šta da zaključimo? Posle svega ovoga prihvatljivi su samo oni rudarski projekti koji odgovaraju jasnom ostvarivanju javnog interesa. Šta je javni interes? Pa to je ono što je sublimacija potreba većine ljudi u ovoj zemlji. Samo to može da bude javni interes. Moramo da poštujemo važeće zakone, moramo da poštujemo naš ustav i javni interes nije zaštita stranih, privatnih, rudarskih i nekih drugih kompanija. Briga za očuvanje kvaliteta životne sredine i javnog zdravlja mora da bude ideja vodilja čitavog društva i osnov rada svih političkih struktura, udruženja građana i pojedinaca. I podsjetit ću vas, verovatno znate tog čoveka, Dušan Stanović, bivši direktor porodilišta u Narodnog fronta. On je na jednom skupu potpuno spontano, bez ikakve osmišljenosti izrekao suštinu, pa kaže, smisao napretka jednog društva jeste da se stvore uslovi za obnovu života, za rađanje, za više dece. A mi to sad nemamo, nego javna politika ima vektor koji nas vodi suprotno od toga
I evo, moja poruka umjesto zaključka što se tiče svega ovoga, ustati ili nestati, a poruka ovima nećete kopati. Hvala.